बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। 4 धमाके हैं जी बलूचिस्तान में। 3 धमाके जो हैं वो खालिसतन कोयटा में हैं। कोयटा जिसको कहा जाता था कि ये सिक्योर है, अब वहाँ पे भी दहशत गर्दों ने हमले शुरू कर दिए हैं और साथ साथ FC के कॉन्वॉय के ऊपर या काफिले के ऊपर हमला है, जिसमें कुल 5 लोग शहीद हुए हैं और 3 FC एहलकार हैं उसके अंदर। एक एहलकार जो है वो कोयटा में भी शहीद हुआ है। इन वाक़यात की तफसील जो है आपको देनी है। कुछ वाक़यात की तफसील ज़्यादा मीडिया के ऊपर आ जाती है, कुछ वाक़यात जो हैं उनकी तफसील कम मौजूद होती है, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं तो इसके साथ सवालात जुड़े हुए हैं कि आखिर हमने कब तक ये जंग लड़नी है। आखिर ये जो भट्टियां हैं जहां से दहशतगर्द तैयार हो के आ रहे हैं, ये भट्टियां कब बंद होंगी, कब बुझाई जाएंगी, और क्या ये आग से बुझाई जा सकती हैं या बातचीत से बुझाई जानी चाहिए। इसके ऊपर भी मुल्क के अंदर मुतज़ाद राय पाई जाती हैं और ये मुतज़ाद राय जो है ज़हर कातिल साबित हो रहा है। हमारी जितनी भी एफर्ट है इस हवाले से ये गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ वो कहते थे, बड़ी मशहूर मिसाल है जी कि रोम जल रहा था और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था। तो कुछ जो हमारे सियासतदानों के अतवार हैं, तौर तरीके हैं, उनकी सियासत है, उनको देखकर आप यकीन जाने ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है और आप लोग जो है क्या कर रहे हैं। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम है जी। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत मुखालिफ मुहिम के खिलाफ कैंपेन के हवाले से बात की है और वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुनहसर है जो ईद के बाद की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट मैसेज हैं वो आपको कम्युनिकेट करने हैं। और साथ साथ देखिए जो मुल्क की सबसे बड़ी 2 जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और मुस्लिम लीग नून शामिल है, वो पंजाब में इस वक्त बैठ के क्या कर रहे हैं। अमेजिंग डिटेल्स हैं इस वक्त के वो आपस के अंदर उनके जो इख्तियार है या ताकत जो है उसको मजीद अपने हाथ में लेने के लिए कैसे दोनों आपस में कोशां हैं। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि सियासत जो है वो इख्तियार का नाम ही है। अगर आपके पास इख्तियार और ताकत नहीं होगी तो फिर सियासत कहां जाएगी। लेकिन सियासत सिर्फ और सिर्फ खालिसतन इसका नाम नहीं है। सियासत इसका नाम भी है कि आप मुल्क के अंदर जो लगी हुई आग जो है उसको भी ठंडा करें, बुझाएं, उसको लोगों के दरमियान कोऑपरेशन पैदा करें। और ये जो बार बार आपस के अंदर आप एक दूसरे की ठुकाई करते हैं, एक दूसरे को लान तान करते हैं, ये किसी काम नहीं आ रही है। तो पहले मैं आपको तफसील दे दूं जी। ये FC के काफिले के हवाले से खुदकुश बमबार था और FC का कॉन्वॉय जो है वो कहा जा रहा है कि ये नोशकी दालबंदीन शाहराह पर ट्रैवल कर रहा था और इसमें 3 FC के एहलकार और 2 दीगर लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। जो अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ इसके हवाले से और जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उस हवाले से ये तादाद जख्मियों की तकरीबन कोई 30 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, ये 40 के करीब जो हैं जख्मी हैं। और इनमें खदशा ये है कि जिन लोगों की हालत नाजुक है, अगर वो दम तोड़ जाए तो शोहदा की तादाद के अंदर इजाफा भी हो सकता है। इसमें FC के जो पर्सोनल थे, एहलकार थे, उन्होंने कार्रवाई भी की है और 3 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल भी किया है रिपोर्ट्स के हवाले से। जो मैं सवालात के हवाले से बात कर रहा था मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन पहले मैं जो कोयटा के अंदर धमाके हुए हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट कर दूं। शालकोट थाने के इलाके करानी रोड पर ATF की गाड़ी पर बम धमाका या हमला किया गया, जिसकी वजह से एक एहलकार जो है शहीद हुआ और 7 एहलकार जो हैं जख्मी हुए हैं इसमें। अब इन जख्मियों की हालत कितनी बेहतर हुई है, कितनी बेहतर नहीं हुई है, ये अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो ये वाकयात जो मैं कोयटा शहर के हवाले से कह रहा हूं, जिसके अंदर आपने 1, 2, 3 पता नहीं जोन्स आपने बना रखी हैं बलूचिस्तान के अंदर। और सिक्योरिटी के हवाले से ये कहा जाता था कि कोयटा जो है जी महफूज है, एयरपोर्ट रोड भी महफूज नहीं है, उसके ऊपर भी एक हमला हुआ है जो इसका गड़ी कली शाहू का इलाका है, जिसमें इसकी तफसील जो है अभी आना बाकी है। और साथ साथ दूसरा या तीसरा वाकया जो है
وہ کمرانی روڈ پر ہوا ہے جس میں نامعلوم افراد نے ایک موبائل فون کی شاپ کے اوپر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ اچھا، آپ کسی ممالک کی بات کریں جہاں پہ اسلحہ وغیرہ کا استعمال جو ہے اس طرح نہیں ہوتا تو وہ حیران پریشان ہوں گے کہ یہ کھلونوں کی طرح اسلحہ جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اس کی مخصوص وجوہات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ کتنی دیر تک یہ جنگ ہم لڑیں گے؟ ہم کتنی دیر ہو گئی ہے یہ جنگ لڑتے آ رہے ہیں؟ کوئی ٹائم لائن کسی سیاستدان کے ذہن میں کسی نے دی ہو، کسی نے اس کے حوالے سے بات کی ہو؟ کیونکہ آپ مسلسل جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کا ملک مسلسل حالت جنگ میں نہیں رہ سکتا، آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور جو آوازیں آتی ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ جی آپ بات چیت کا راستہ اختیار کریں، تو ان کو فوری ہی روک دیا جاتا ہے، اور بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ہم جو ہے وہ ان سے بدلہ لیں گے، اور جنہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے بندوق اٹھائی ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ بے شک ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ آلو برانچ یا کسی قسم کے مذاکرات کی بات بھی ضرور ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے دور حکومت میں ہمیں پتہ ہے بلوچ جو جن کو پہلے ناراض بلوچ کہا جاتا تھا، مزاحمت کار کہا جاتا تھا، اور اب وہ اپنی کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گرد بن چکے ہیں۔ اور میں نے پہلے ویڈیو کے اندر کہا تھا یہ بات کہ جس قسم کے اب حملے بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ کر رہی ہے، ان سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پوری دنیا سے جو کنڈمنیشن ہے اس حوالے سے جو جعفر ٹرین کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے موجود ہے۔ یک زبان ہو کے سب نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو براڈر پیس کے لیے جو بات ہو رہی ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، آپ بات چیت سے اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، یا بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے کہنے کے اوپر۔ تو وزیر اعظم صاحب جب گئے تھے بلوچستان تشریف لے گئے تھے، وہ کدھر گئی ہے وہ اے پی سی؟ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جی ہم کیمرہ بریفنگ لیں گے، ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں، ہم وہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سوالات، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، سوالات کے جوابات چاہیے۔ تو جب ان سے ایک سوال ہوتا ہے تو سارے کے سارے پریس کانفرنس کے اندر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ محمود اچک زئی خان صاحب تھے، اور بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اور 2-3 لوگ تھے اس پریس کانفرنس کے اندر، غالباً وہ کل یا پرسوں ہو رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹر نے سوال کیا، جی آپ حکومت کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو طوطے اڑ گئے ان کے سب کے، وہاں پہ کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ آسان سا جواب تھا کہ حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سیکیورٹی کی، یہ بات چیت ہی نہیں کرتے، یہ ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہے، اور سیکیورٹی فورسز کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بروقت اس میں بڑے جانی نقصان سے بچایا۔ تو ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، کچھ سوال، بہرحال اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کو ذرا دوسرے معاملات کے اوپر، ایک تو فضل الرحمان صاحب والا معاملہ، اور ایک پنجاب کے اندر جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، اس کے حوالے سے باتیں آپ سنیں، آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ وہ کہ فنڈ دے دیں ہمیں، وہ آپ ہمیں سندھ میں حصہ دے دیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن امپورٹنٹ ہے پہلے جو فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری کمیٹیاں موجود ہیں، ان کے اندر ہم بیٹھیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب بٹرنس جو ہے ہماری پی ٹی آئی سے وہ نہیں رہی، اب ہمارے معاملات ان کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے اصل میں وہ ہیں، اور یہ جو باہر جو لیڈرشپ ہے اس سے یکسوئی نہیں ہے ان کے کہنے، ان کے بات کرنے میں اور ان کے انداز کے اندر۔ عمران خان کو انہوں نے اصل لیڈر گردانا، ساتھ کہا کہ -1 والا فارمولا نہیں ہونا چاہیے، ساتھ آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے اس حکومت کو، اس پارلیمان کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ کس طور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تو الیکشن تو جیت کے ہی نہیں آئے، آپ کٹ پتلی ہیں آپ۔ اچھا، اب یہ ایسے وقت کے اندر جب ملک کے اندر 2 صوبے جو ہیں آپ کے، ان کے اندر بدترین آگ لگی ہو، اور پرانے ماضی کے آپ جو دہشت گردانہ جو واقعات ہیں وہ بھول رہے ہوں، تو اس وقت یہ بات جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ویئر از دا ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ،
कहाँ है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, किस किस्म के आप इलेक्शन करवाते हैं यहाँ पे। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि आप भी किसी इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर नहीं आए हैं, आपने भी धांधली की हुई है, फॉर्म 47 जो है ये लेके ही ना बैठ जाए कहीं पे। तो आप जरा अब एटीट्यूड्स की जो बात हो रही है, पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की उनकी जो खबरें आ रही हैं उनको आप जरा देखें आपस में वो बातें क्या कर रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर शेयर मांगती है कि जी हमें शेयर दें। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि किस चीज का वो शेयर मांगते हैं, इसलिए कि वो साथ बैठे हुए हैं और सहारा दिया हुआ है और सबको पता है बीच में फॉर्म 47 कितना मुस्तनद है, सबको ये पता है इलेक्शन कितना साफ शफाफ करवाया हुआ है। तो इसीलिए वो आर्म ट्विस्टिंग भी करते रहते हैं कि होर दो और दें, कह रहे हमारे एमपीएस को फंड्स दें, आप पंजाब में हमें हिस्सा दें। तो आज मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि जी आप फिर हमें सिंध के अंदर हिस्सा लें। बंदा पूछे कि इस तरह हिस्से लिए और दिए जाते हैं। भाई हिस्सा तो आप इलेक्शन के अंदर जाके लेते हैं ना, तो इलेक्शन के अंदर आपको जो हिस्सा मिलता है उसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे जो है शेयर कहीं पे असेंबली के अंदर लेते हैं या हुकूमत में लेते हैं। क्योंकि यहां पे वो बात ही नहीं है वो इलेक्शन वाली, अजीबो गरीब किस्म का इलेक्शन है जिसके ऊपर 7200 किस्म के सवालिया निशान लगे हुए हैं, इसलिए ये आपस के अंदर लगे हुए हैं। तो अभी उन्होंने ये बातचीत जारी रहेगी जी, मुल्क में जो मर्जी होता रहे, हमें इख्तियार बताएं, हमें क्या मिलेगा, हमें और क्या ताकत मिल सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और इस हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही कि बलोचिस्तान के अंदर हमने पॉलिटिकल एक डायलॉग क्रिएट करना है, पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करवाना है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आप धांधली ज़दा है, उनसे फिर बात कैसे हो सकती है? ये भी तो बात है ना जी। वो तो कहेंगे कि आप अपना पहले स्टेटस बनाएं, लेकिन वजीर आजम साहब कोशिश तो करें, इफ्तार डिनर से बियॉन्ड तो जाएं, फिर इफ्तारी कर लेंगे वजीर आजम साहब, एक कुछ बातचीत तो स्टार्ट करें ना। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और जिन मैंने आपको वाकयात का जिक्र किया है जी, खाली ये वाकयात नहीं हुए गुज़िश्ता कोई 24 घंटों में या 30 घंटों के दौरान, मुल्क के अंदर और भी वाकयात बहुत ज्यादा हुए हैं। उनकी तफसील जो आप इकट्ठी करने बैठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और आप कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़ अमान में रख। फिलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।